دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور ہم نے ایک ڈسکشن تو تھوڑی سی کی تھی کہ پاکستان کی کیا 14 اگست کی جو حالات ہیں، لیکن مودی صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ بڑی بات کی کرپشن کی، انہوں نے بات کی جو جو فیملی انٹرپرائزز ہیں ان کی بات کی. ایک تو تھوڑا ہمارے ساتھ وہ بھی اپنے آئیڈیاز شیئر کریں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کرپشن کی بات کرنے والے سارے ہی ہیں، 75 سال سے کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کرپشن بھی ہو رہی ہے. دوسری طرف طاہر صاحب ہمارا جو قرضہ ہے وہ یہ جو حکومت ہے یہ تو 63 ٹریلین کا قرضہ لے گئی ہے. 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے 18 ٹریلین قرضہ لیا تھا 10 سالوں میں، اور اس حکومت نے 15 مہینوں میں 18 ٹریلین قرضہ لے لیا. طاہر صاحب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 76ویں سالگرہ اس طرح منائی جائے گی کہ جو ہے وہ قرضوں کے انبار لگا دیے. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنا ریکارڈ مینٹین رکھنا چاہتے تھے. ان کے اوپر پہلے بھی بہت زیادہ اس طرح کے ایلیگیشنز ہیں کہ پیسوں کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے. پتہ نہیں انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی، لیکن قرضہ بڑھا لیا ہے. 87 کیبنٹ ممبر تھے. اور ڈار صاحب، آج خبریں آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف دبئی میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے چیزیں نیگوشیٹ کر رہے تھے تو اس میں مسلسل ان کا اصرار اسحاق ڈار صاحب پہ تھا اس پہ، اور ساتھ یہ 18 ٹریلین کا جو قرضہ ہے. یہ ساری چیزیں ڈاٹ ملتے نظر آ رہے ہیں کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ خراب نہ ہو. ہم اپنی جو ہماری پروڈکٹ ہے ایک فیملی جو آپ کی ہماری انڈسٹری ہے وہ خراب نہ ہو. اور میں شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ 14 اگست والے دن یار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے. میں خاص کر بات کرنا چاہوں گا کہ مودی صاحب کا جو 15 اگست کو لال قلعے سے انہوں نے خطاب کیا، میں نے ورڈ بائی ورڈ سنا کیونکہ میرے لیے 90 منٹس کا ان کا خطاب تھا. کیونکہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انڈین ماڈل کو کاپی کی جائے، نہ صرف انڈسٹری، نہ صرف ایکسپورٹ، نہ صرف فارن پالیسی، بلکہ میں اب سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ. میں نے کئی دفعہ کہا ہے اور مجھے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے کہ مودی صاحب سٹائل کا لیڈر ہمیں چاہیے جس کے اندر نیشنلزم جو ڈیلیور کرے. اور وہ میرے لیے واز اے ونڈرفل اسپیچ مودی صاحب کی تھی. اس میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں بات کروں گا. اپنی آزادی جو کہ سو کالڈ، میں نہیں سمجھتا ہم آزاد ہیں. ہمارے صرف 10,000 لوگ جو برٹش ایجنٹ ہیں، ان میں سے کچھ جو جن کو زمینیں دی گئی تھی اور کچھ جو CSS کر کے برٹش ایجنٹ بنتے ہیں، وہ 10-15 ہزار لوگ یا زیادہ آپ کر لیں وہی آزاد ہیں. دوسرے سارے کوئی آزاد نہیں ہے. میرے خیال میں اس 14 اگست والے دن ہمیں آزادی منانے کے بجائے رونا چاہیے. 25 کروڑ لوگوں کو رونا چاہیے تھا ان کو، اور رو بھی رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یہ بالکل محسوس نہیں بات کرنی چاہیے کہ رو نہیں رہے. صرف چند لوگ جو پرویلیجڈ ہیں، جو پاورفل ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، ان کے علاوہ دوسرا ملک جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. پیٹرول کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے، ڈالر کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا حالات چل رہے ہیں. فارن پالیسی doesn't have, you guys don't have it. فارن پالیسی، انٹرنل پالیسی کوئی نہیں ہے. کرپشن آج بھی زوروں پر ہے، اور جو نئی کیبنٹ ہے وہ حلف لینے سے پہلے ہی متنازع تھی. اس ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم صاحب نے 15 اگست کو یوم آزادی منانے سے انکار کیوں کیا تھا. انہوں نے 14 اگست کو کیوں پک کیا تھا؟ کیونکہ اینٹی کلونیلزم، ان کا سامراجی حکومتوں کے خلاف ان کا احتجاج تھا. 15 اگست کو ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، اور 9 اگست کو اور 9 اور 11 اگست کو بم پھینکا گیا تھا جاپان کے اندر. اور اس کے بعد یونائٹڈ ایئرلائنز جو دوسرے سارے تھے ان کی وکٹری ہوئی تھی. تو اس میں قائد اعظم صاحب نے احتجاج 14 اگست کو پک کیا تھا ٹو شو ہز اینگر اگینسٹ دا سامراجی طاقتیں، کلونیلزم. لیکن افسوس کہ آپ آج بھی قانونی ہیں. آپ آج بھی قانونی ہیں. آپ آج بھی آپ کامن ویلتھ کا حصہ ہیں، اور آپ کا کیپٹل اسلام آباد نہیں، آپ کا کیپٹل لندن ہے. آپ کے آج بھی سارے فیصلے دبئی، لندن میں اور سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں. دکھ والی بات ہے، آپ یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ اینی مور. ناٹ کہ اینی مور سے مراد تو تب ہوتا ہے کہ آپ کی آزادی کسی نے سلب کر لی ہو، لیکن آپ تو آزاد ہوئے ہی نہیں میرے خیال میں نہیں. دس از شور. آپ نے فائلوں میں پاکستان بنایا، اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے بنا ہے جو لوٹ رہے ہیں اس کو آج بھی. تو میرے خیال میں یہ آپ کا سب سے بڑا ڈفرنس. اب دوسری طرف، بارڈر کی دوسری طرف میں کمپیریزن نہیں کر سکتا، نہ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کمپیریزن بھارت کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن ہاں ایک ضرور بات ہے، جس طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو خبریں ضرور سننی چاہیے. کوشش کریں، آپ ہو سکتا ہے تو ان کی کاپی کریں. انہوں نے وہاں پہ برٹش قانون بھی چینج کرنے شروع کر دیے ہیں. امت شاہ صاحب نے 3 مختلف قانون جو تھے ان کے خلاف انہوں نے بل پیش کر دیا ہے.
मोदी साहब की स्पीच जो थी सुननी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उसको बार बार एयर करना चाहिए था ताकि लोग देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है। जो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए मिलता है, सदियों से हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा माइंडसेट, हमारे टेस्ट, हमारी सोचें, हर चीज है, लेकिन तरक्की अलग अलग है, नेशनलिज्म अलग अलग है। सुनना चाहिए था। उन्होंने अपनी तकरीर में जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, वो उन्होंने कहा है कि दिस इज मोदी की गारंटी है कि मैं अगली दफा इसकी भारत की इकानमी दुनिया की तीसरी नंबर इकानमी हो। मुझे आज याद है जब उन्होंने कांग्रेस में यहाँ स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछली दफा जब स्पीच देने आया था तो उस वक्त भारत की इकानमी 7वें नंबर पर थी और अब 5वें नंबर पर है। जापान और जर्मनी को क्रॉस करेंगे वो। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। फिर उन्होंने डिफाइन किया है कि इस वक्त जमहूरियत उनकी दूसरी पार्टी है, अपोनेंट। उन्होंने डिफाइन वो डेमोक्रेसी का जो फिक्रा इस्तेमाल किया उन्होंने कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जमहूरियत एक फैमिली एंटरप्राइज बन चुकी है। हम भी, हमारे राजपक्ष से देखें, दोनों पार्टियों में भरे पड़े। नून लीग वाले टिकट भी देते हैं जब अपनी फैमिली से खत्म हो जाए लोग, तो फिर दूसरे किसी को टिकट देते हैं। दूसरी तरफ हमारा बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम भुट्टो है, हालांकि नाम उसका जरदारी बनता था, लेकिन उसको भी प्राइम मिनिस्टरशिप उसको विरासत में मिली। तीसरा बंदा है, देख लें, वो कहता है मेरी 27 साल की एफर्ट है, लेकिन 27 साल से पीटीआई का चेयरमैन वो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए, और तीनों की तीनों पार्टियां जो है वो फौज के पतन से पैदा हुई। तो मोदी साहब ने उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया है कि उनका मुकाबला किन लोगों से, हमारा मुकाबला किन लोगों से है। आज की कैबिनेट आप देखें, आप हर बंदे को पता है बाप पार्टी किसने बनाई थी, कौन किसने बनाई थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे। आज सारा बाप पार्टी है। जब वो सामने आ रही है, हर जो अंधा और नाबीना पाकिस्तानी है उसको भी पता है कि इस वक्त हु इज रूलिंग, हु इज रनिंग, हु इज मेकिंग द शॉट्स ऑफ पाकिस्तान। अब मैं पहले जिस तरह बता रहा था कि पार्टी ये कैबिनेट बनने से पहले ही मुतनाज़िया है। ताबिश कौर साहब का अगर नाम मुझे मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो गूगल करें प्लीज आप। जब बाजवा साहब उनको कतर लेकर गए थे गैस के सौदे करने तो क्या हुआ था, ईरान से तेल मंगाया था तो क्या हुआ था, इमरान खान साहब ने किस तरीके से उन्होंने कैबिनेट से अलग किया था। और उसके बाद दूसरे लोग भी देखे जाए तो एवरेज सी कैबिनेट नजर आती है। उसमें निजात दहिंदा नजर नहीं आ रही, उसमें पाकिस्तान की रिलीफ नजर नहीं आ रही इस कैबिनेट में से भी। तो पता नहीं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कितना अरसा इसका ऑब्जेक्टिव है। मीडियम किस्म के लोग हैं इसमें, ना बड़े नाम है ना, जिस तरह कहा बिल्कुल देखा जा सकता है एवरेज से लोग हैं इसमें। अब देखें ये क्या करते हैं, क्या इन्होंने क्या डिलीवर करना है, डिलीवर जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है, लेकिन देखें कि क्या होता है आने वाले दिनों में। जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले चीमा साहब कि जो टीका कौम को 3.5 साल में लगा था, इन्होंने 1.5 साल में लगाया है, और आने वाले हो सकता है 6 महीने में टीका लगा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को लूटना ही ऑब्जेक्टिव है। पाकिस्तान, या मैं यहां पे ये बात करूंगा बल्कि पाकिस्तान, दुनिया में कोई सोसाइटी वो सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट द रेट ऑफ लॉ, विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। जहां पे करप्शन को इनकरेज करना शुरू कर दिया जाए, जिस सोसाइटी में शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया जाए, उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक सकती जब तक आपकी गर्दन से इस वक्त ब्लीडिंग हो रही है शाहराग से, और किस चीज की हो रही है, करप्शन की हो रही है, मार लूट की ना हो रही है। आज तक ये जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, आज कोई मर्दे मोमन या मर्दे हक या कोई पाकिस्तानी शहबाज शरीफ साहब से ये क्वेश्चन करे कि 18 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जो हमारा कर्जा बढ़ चुका है वो कहां गया है, वो कहां लगाया गया है, कोई पूछने वाला है? IMF के पैसे आ रहे हैं तो वो कहां लग रहे हैं, कोई पूछ सकता है, कोई बता सकता है? नहीं, ना किसी की पूछने की शक्कत है, ना किसी की जवाब देने का उसके पास कोई जवाब देने के लिए जवाब है, और ना ही इस करप्शन को रोकने के लिए कोई किसी के पास कोई फार्मूला है। इकोनॉमिक फार्मूला तो खैर बहुत दूर की बात है, वो तो आपकी सोचों से, वो कहते हैं जिस तरह की अबव योर पे ग्रेड, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त करप्शन का जवाब देने अभी तक भी हमारे हाफिज़े कुरान जो इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन इंसान है पाकिस्तान में, वो भी अभी तक इस चीज का ना जवाब दे सके हैं, ना उनके पास कोई रोड मैप अभी तक उन्होंने कौम को दिया है कि मैं करप्शन को किस तरह रोकूंगा। ये बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरीके से 9 मई के बाद जिस तरह क्रैकडाउन किया गया है, यहां से एक चीज नजर आती है कि इनके पास सलाहियत है घरों में घुस जाना, जेलें भरना, वीडियो टेपें बनानी, लेकिन अभी तक उसमें कहीं, अब मैं उसमें खासकर बातें करना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा मोदी साहब ने एक इंटेंसिव
उन्होंने खिताब किया जिसमें उन्होंने तकरीबन उन्होंने ना सिर्फ मणिपुर के हालात के ऊपर, उन्होंने पड़ोस के बारे में, उन्होंने इकोनॉमी के बारे में, उन्होंने सारी चीजों को डिस्कस किया। मैं एक छोटी सी चीज अगले दिन आई केम अक्रॉस कि मोदी साहब जब अमेरिका के दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि वी नीड टू ब्रिज द टनल इन बिटवीन टू कंट्रीज, अमेरिका एंड इंडिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस फुर्ती के साथ, किस तेजी के साथ इंडिया अमेरिका को टेक ओवर करने के का उनका मंसूबा है और उसमें कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकन दे आर इंटरेस्टेड, अमेरिका इवन इंटरेस्टेड इन, क्योंकि अमेरिकन अपना इनका टैलेंट खत्म होता जा रहा है और टैलेंट जो है वो सारा, मोदी साहब ने कहा था टैलेंट की टनल बनाएंगे। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि टैलेंट की टनल किस तरह बन रही है। यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ने और भारत ने मिलके, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है कि यहाँ पे भारत से 20 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया जाएगी और वहां के स्टूडेंटों को 1 साल पहले वीजा दे दिया जाएगा और जो वहां से आया करेंगे उनको 3 साल के लिए यहाँ पे वर्क काम करने की इजाजत दी जाएगी और अल्टीमेटली 3 साल के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिलेंगे या वापस जाएंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा तादाद है इस वक्त हमारे भारतीय निजात लोगों की जो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से वापस जा रहे हैं। उसकी वजह यह है तनख्वाहें भारत की अच्छी हैं, उनकी तरक्की नजर आ रही है सामने और वहां पे जब यहाँ से लोग जाते हैं महंगाई कम है, सेविंग ज्यादा कर सकते हैं और दूसरा जिस तरह की सर्विसेज वहां मौजूद हैं, ड्राइवर हैं, कुक हैं, आपके घरों में काम करने वाली हैं, तो वो हम जो भारतीय हमारे जो यहाँ पे लोग हैं तालीम के बाद इस वक्त वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम भारत जाके भारत की तरक्की का हिस्सा बने। वर्सेस मेरी कौम से 8 लाख लोग पिछले साल भागे हैं डिग्रियां लेकर और जो पैदल भागे हैं वो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पैदल तो आज भी भाग रहे हैं टर्की के जरिए, जान तली पर रखकर भागते हैं, इस क़यामत इस दोज़ख से भागते हैं जान तली पर रख के। कई जाके टर्की के पास समुद्र में डूब जाते हैं माओ के बच्चे, जो पार आ जाते हैं उनको फिर वो पहले तो रगड़े खाते हैं, फिर असेंबलियों के सामने खड़े होकर, एम्बेसियों के सामने खड़े होकर अपने ख्वाबों के लिए चीख रहे हैं, आज भी चीख रहे हैं कि पाकिस्तान, खान साहब ने जो उनको ख्वाब एक दिखाया था, बेचारे चीख रहे हैं। उस्मान बुज़दार को भूल कर फिर भी वो एम्बेसियों के सामने खड़े होकर चीख रहे हैं कि खान आएगा तो बनेगा नया पाकिस्तान। पता नहीं है पाकिस्तान किसने बनाना है। मेरे ख्याल में 1947 आप जिस तरह मैंने आपको पिछले दफा कहा, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड टुडे एंड यू आर नर्वस, यू आर नॉट श्योर आइदर इट्स इस्लामिक स्टेट और इट्स अ सेकुलर स्टेट। आप चाइना के कैंप में हैं, आप अमेरिका IMF के कैंप में हैं, आप कहाँ हैं, आप हैं भी या नहीं है, ये मेरे लिए खुद एक सवालिया निशान है चीमा साहब। लेकिन मेरी तरह के कई लोग जो है जो जख्मी हैं, जिनको मुहाजिर कर दिया गया है, ब्रिटिश एजेंटों ने मुहाजिर किया है, रिजेक्ट किया है, डिग्रियों के साथ हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, दुनिया में 2nd क्लास 3rd क्लास सिटीजन बन के जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन दिल से बद्दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए, उन ब्रिटिश एजेंटों के लिए जिन्होंने हमें धक्के मार के पाकिस्तान से निकाला है। बिल्कुल, ये बड़ी तकलीफ दे बात है जो तार साहब आप कर रहे हैं कि कईयों को धक्के मार के निकाल दिया और कईयों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस तरह आपने कहा कि वो एम्बेसियों के बाहर जो है वो खड़े हुए हैं। और तार साहब इसी बात को मैं आगे लेके चलता हुआ कि तार साहब किस तरह ईसाइयों के साथ इस मुल्क में जो एक जिसे कहते हैं ना जेनोसाइड हो रहा है, फिर हम बात करते हैं भारत की, हम बात करेंगे किसी और मुल्क की कि देखें जनाब वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। तार साहब इस मुल्क के लोगों के अंदर कोई दिल नहीं। अभी तो अगले दिन वो श्रीलंकन को मार के जला के हमने राख कर दिया और भेजा, उसको करोड़ रुपया दिया कि जी ठीक है जी हमसे माफ़ी हो गई, माफ़ कर दें। तार साहब कानून भी मौजूद है, अदारे भी मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। ईसाई रात को वो जो लोग हैं वो बेचारे उन्होंने एक खेतों में रात गुजारी है, खेतों में। तार साहब उनकी तस्वीरें आ रही हैं, कितनी शर्मनाक बात है। हमने थोड़ा दिन पहले 14 अगस्त पे बड़ी तकरीरें की थी। आप तो सुने स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उस पर बयान दिया है, लेकिन कोई आप देखते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी या इसी तरह हम माइनॉरिटीज को ख़त्म करते रहेंगे? बिल्कुल इसमें बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी मैं बताता हूँ वजह। आपने बात की है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की नहीं है। ये ह्यूमन इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं आपको, ह्यूमन जिंदा बकरे नहीं जला सकते, ह्यूमन जिंदा इंसानों को नहीं जला सकते। ह्यूमन और एक आज मैं डिफाइन करना चाहता हूं। मैंने इस्लामिक लॉ और इस्लाम को बड़ी डिटेल से पढ़ा। हालते जंग में भी आपको किसी मजहब की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। आप हालते जंग में भी आपको एक ग्रीन दरख्त जलाने की इजाजत नहीं है। आप किसी बच्चे, किसी औरत, किसी बुजुर्ग को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर जब आप हालते जंग में हो।
اور ابھی آپ پاکستان میں حالت جنگ میں نہیں تھے جہاں پہ یہ ظلم کیا گیا. لیکن چیمہ صاحب مجھے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, میں نے اگلے دن کسی کو کہا تھا دس از ون آف دا ریزن کہ دنیا آپ اس وقت آپ کی حالت یہ ہے کہ خدا آپ سے ناراض ہے. خدا نہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے نہ بد دعائیں سن رہا ہے, اور اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ چرچوں کو جلایا ہے. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اور میں مجھے نا امیدی اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اصلی اسلام کا اسپرٹ ہی نہیں پتا. اور میں حقیقتاً بتا رہا ہوں, ایک گلی میں 6 مسجدیں ہیں اور سارے مولوی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, فتوے دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سعودی عربیہ کے اندر ہر جمعے والے دن خطبہ جو ہے فیکس پر ہو کر آتا تھا. ریگولیٹڈ ہے مسجدیں, ان کو اجازت نہیں کہ ایک لفظ بھی اس میں ایڈ کر سکے. جو سعودی عربیہ کا اسلام آپ اگر دیکھتے ہیں, جو آپ حرمین شریفین کہتے ہیں, تو یہاں پہ ان چیزوں کی کیوں اجازت آپ نے دی ہے کہ 18 رنگ کا آپ نے اسلام جو ہے 1800 مختلف قسم کا اسلام, اور یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رضوی صاحب کی پارٹی ہے جو انسٹیگیٹ کرتی رہی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے. آپ کے پاس اس وقت اینی لیونگ ہیومن اس کے پاس کوئی کلیریفیکیشن نہیں what has taken place in جڑا والا, کوئی کسی کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جس طریقے سے ہندوؤں کے ساتھ سندھ کے اندر جو کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ پچھلے سیما کا دور تھا تو انہوں نے ان کو تھریٹ کرنا شروع کر دی. یہ انسانیت ہے. سکھوں کے ساتھ جو پشاور میں ہوتا ہے یہ انسانیت ہے. میں آئی ریفیوز ٹو ایکسپٹ them as human. ہمارا سب سے پہلے دنیا میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں چیمہ صاحب, ہم سب سے پہلے دنیا میں آتے ہیں ایز انسان, بحیثیت انسان. مذہب اور نام آپ کو بعد میں دیا جاتا ہے, لیکن آپ کو اس انسانی رشتے کا ایز اے ہیومن ہونے کا اگر کوئی آپ کو لحاظ نہیں ہے and you don't respect that relation, you are not human. I don't consider you as a human. لیکن یہ کہ یہ دیکھیں